अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, मैं हूं आपका ट्रैवलॉगर। आज हम लोग एक ऐसे मुल्क की सैर करेंगे जो इतना बड़ा है कि अगर एक कोने में दिन होता है तो दूसरे कोने में रात होती है। ये एक ऐसा मुल्क है जहां दरख्त के पत्तों से सिरप बनाया जाता है। दुनिया का सबसे मीठा पानी इसी मुल्क की नदियों में बहता है। दुनिया की खूबसूरत तरीन आबशार इसी मुल्क का करिश्मा है। और एक ऐसा मुल्क जहां इतनी सर्दी पड़ती है कि पानी तो दूर इंसान भी जम जाता है। हम बात कर रहे हैं अपनी जंगली हयात और मिली जुली सकाफत के लिए मशहूर मुल्क कनाडा की। तो सफर शुरू करने से पहले जल्दी से वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दें। कनाडा शुमाली अमेरिका में वाक़ई एक मुल्क है। इसके 10 सूबे और 3 इलाके बहरे ओकियानूस से लेकर बहराउल काहिल और शुमाल की तरफ बहरे आर्कटिक तक फैले हुए हैं, जो उसे कुल रकबे के लिहाज से दुनिया का दूसरा बड़ा मुल्क बनाते हैं। कनाडा का कुल रकबा 9.985 मिलियन मुरब्बा किलोमीटर है। कनाडा की आबादी 38.78 मिलियन अफराद पर मुश्तमिल है। ओटावा कनाडा का दारुल हुकूमत मशरकी ओंटारियो में वाक़े एक मुतहर्रिक और सकाफती लिहाज से अमीर शहर है। ये अपने तारीखी फ़न तामीर, मुतासिर कुन सरकारी इमारतों और सरसब्ज़ शादाब मकामात के लिए जाना जाता है। ओटावा एक ऐसा शहर है जो रिवायत और जदीदियत को खूबसूरती से मुतवाज़न रखता है। मशहूर पार्लियामेंट हिल अपने अजीमुश्शान गोथिक एहयाई तर्ज के ढांचे के साथ मुल्क के सियासी विरसे की अलामत है। ओटावा अपने मुताद्दिद अजायब घरों के लिए भी जाना जाता है। अपने जानदार सकाफती मनाजिर, मुतनव्वे महल वकू और कुदरती राइडो केनाल की कुर्बत के साथ ओटावा कनाडा का एक मुतहर्रिक और दिलकश शहर है। कनाडा की 2 सरकारी ज़ुबानें अंग्रेज़ी और फ्रांसीसी हैं। कनाडा में इस्तेमाल होने वाली करेंसी कैनेडियन डॉलर है। कनाडा की 50% से ज़ायद आबादी ईसाईयत, 25% से ज़ायद आबादी कैथोलिक मजहब से ताल्लुक़ रखती है, जबकि बाकी की आबादी किसी मजहब से ताल्लुक़ नहीं रखती। कनाडा दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा मुल्क है। ये रकबे के लिहाज से मगरबी निस्फ़ कुर्रा का सबसे बड़ा मुल्क, जबकि रूस के बाद दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा मुल्क है। और उसकी सरहद सिर्फ एक मुल्क रियासत हाय मुत्तहिदा अमेरिका के साथ मिलती है। इस बड़े मुल्क का वाहिद ज़मीनी हमसाया रियासत हाय मुत्तहिदा अमेरिका है। दोनों मुल्क रकबे में खासे बड़े हैं, लिहाजा इन दोनों ममालिक के दरमियान दुनिया की सबसे तवील सरहद जो कि 5525 मील पर मुश्तमिल है। कनाडा और अमेरिका की सरहद पर वाक़े नियाग्रा आबशार दुनिया के मशहूर कुदरती अजायबात में से एक है। ये आबशार 3 अलग अलग आबशारों होर्शू फॉल्स, अमेरिकन फॉल्स और ब्राइडल वेल फॉल्स पर मुश्तमिल है। कैनेडियन साइड होर्शू फॉल्स का शानदार नज़ारा पेश करती है और अपनी शानदार कुदरती खूबसूरती और सयाहों के लिए साल भर की कशिश के लिए जाना जाता है। ये एडवेंचर के मुतलाशियों, फितरत से मोहब्बत करने वालों और दिलकश मनाजिर के तलाश में रहने वालों के लिए एक लाजवाल मंजिल है। कश्तियों की सैर, कुदरती नज़ारों और पुरकशिश मकामात के साथ नियाग्रा फॉल्स अजीम झीलों के इलाके के दिल में एक नाकाबिले फरामोश तजर्बा फराहम करता है। कनाडा के पास 2,02,080 किलोमीटर लंबा दुनिया का सबसे तवील साहिल मौजूद है। कनाडा के 3 जज़ायर जिनमें विक्टोरिया, एलिज़ेंबर और बाफिन जजीरा शामिल हैं, दुनिया के 10 बड़े जज़ायर में शामिल हैं। विक्टोरिया और एलिसमीर साइज में इंग्लैंड के जितने, जबकि बाफिन जजीरा बरतानिया के साइज से 2 गुना ज्यादा है। टोरंटो कनाडा के सूबे ओंटारियो का दारुल हुकूमत एक मुतहर्रिक और कसीरुल सकाफती शहर है। ये अपनी मुतासिर कुन स्काईलाइन, मुतनव्वे महलों और फरोग पजीर फनून और सकाफत के मंजर के लिए जाना जाता है। कनाडा के सबसे बड़े शहर के तौर पर टोरंटो एक बड़ा इक्तसादी और मालियाती मरकज है। कनाडा की तकरीबन 25% आबादी टोरंटो के 160 किलोमीटर के दायरे में रहती है। ये शहर सीएन टावर और रॉयल ओंटारियो म्यूजियम जैसे मशहूर मकामात के साथ जदीदियत और तारीख का इम्तजाज पेश करता है। टोरंटो का खुश आइन माहौल और भरपूर सकाफती टेपेस्ट्री इसे रिहायशियों और आने वालों के लिए एक मुतहर्रिक और कायनाती मंजिल बनाती है।
کینیڈا اپنے سرد موسم کے لیے دنیا بھر میں مشہور ہے۔ ملک کے کئی حصوں میں موسم سرما میں درجہ حرارت اکثر نقطہ انجماد سے نیچے گر جاتا ہے۔ کینیڈا میں اب تک کا سب سے سرد درجہ حرارت -63 ڈگری سینٹی گریڈ ریکارڈ کیا گیا ہے۔ سرد موسم کی شدت خطے کے لحاظ سے مختلف ہوتی ہے۔ شمالی علاقہ جات انتہائی سرد حالات کا سامنا کرتے ہیں، جبکہ ساحلی علاقوں میں سردی قدرے کم ہوتی ہے۔ کینیڈا کے موسم سرما میں شدید برف باری اور منجمد جھیلیں، سکینگ اور آئس ہاکی جیسی بیرونی سرگرمیوں کے مواقع فراہم کرتے ہیں۔ میپل لیف کینیڈا کی ایک مشہور علامت ہے اور ملک کے ثقافتی شناخت میں ایک خاص مقام رکھتی ہے۔ کینیڈا کے جھنڈے پر نمایاں طور پر نمایاں ہے، جسے 1965 میں اپنایا گیا۔ سرخ میپل لیف ایک قومی نشان ہے جو کینیڈا کے قدرتی حسن، اس کے وسیع جنگلات اور بدلتے موسموں کی نمائندگی کرتا ہے۔ اس علامت کو دنیا بھر میں کینیڈا کی قابل فخر علامت کے طور پر پہچانا جاتا ہے۔ قومی پرچم کے لیے میپل کے پتوں کا انتخاب کینیڈا کے قدرتی مناظر اور قوم کے پائیدار جذبے سے محبت کی عکاسی کرتا ہے۔ میپل کا شربت کینیڈا کا ایک پسندیدہ پکوان ہے جو اپنے منفرد ذائقے اور ثقافتی اہمیت کے لیے جانا جاتا ہے۔ کینیڈا میپل سیرپ کا دنیا کا سب سے بڑا پروڈیوسر ہے، جس کی پیداوار میں صوبہ کیوبک سر فہرست ہے۔ یہ میٹھا امرت چینی میپل کے درختوں کے رس سے اخذ کیا جاتا ہے اور ٹیپ کرنے، جمع کرنے اور ابالنے کے روایتی عمل کے ذریعے شربت میں تبدیل ہو جاتا ہے۔ میپل کا شربت کینیڈا کے کھانوں میں پین کیکس پر بوندا باندی سے لے کر مختلف پکوانوں اور میٹھوں میں استعمال کرنے تک ایک خاص مقام رکھتا ہے۔ دنیا کا دوسرا سب سے بڑا ملک کینیڈا نیو فاؤنڈ لینڈ میں مشرقی بحر اوقیانوس کے ٹائم زون سے برٹش کولمبیا میں پیسیفک ٹائم زون تک پھیلے ہوئے متعدد ٹائم زونز پر پھیلا ہوا ہے۔ مجموعی طور پر کینیڈا ہر ایک گھنٹے کے فاصلے پر 6 بنیادی ٹائم زونز پر قابض ہے۔ یہ وسیع ٹائم زون کوریج کینیڈا کے وسیع جغرافیائی وسعت کو ظاہر کرتی ہے، جو تقریباً 9.98 ملین مربع کلومیٹر پر محیط ہے۔ دنیا کا 20% میٹھا پانی کینیڈا میں موجود ہے۔ کینیڈا میں دنیا کی سب سے زیادہ جھیلیں موجود ہیں اور دنیا کی میٹھے پانی کی جھیلوں میں آدھے سے زیادہ جھیلیں کینیڈا میں موجود ہیں۔ وساگا بیچ دنیا کا سب سے طویل میٹھے پانی کا ساحل ہے۔ انٹاریو میں واقع یہ مقبول ساحل ناقابل یقین 14 کلومیٹر تک پھیلا ہوا ہے۔ ملک کا آدھا حصہ جنگلات سے ڈھکا ہوا ہے۔ اس کا مطلب ہے کہ دنیا کے 10% جنگلات یا 396.9 ملین ہیکٹر جنگلات پر مشتمل رقبہ کینیڈا میں موجود ہے۔ دنیا کے 30% بوریل جنگلات بھی کینیڈا میں موجود ہیں۔ یہ جنگلات ملک کے تقریباً 40% زمینی رقبے پر محیط ہیں اور یہ ملک کے ماحول میں ایک اہم کردار ادا کرتے ہیں۔ تو یہ تھے کینیڈا کے بارے میں چند ایسے حقائق جو واقعی حیران کن ہیں۔ امید آپ کو ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ اگر ابھی تک آپ نے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو جلدی سے ویڈیو کو لائک اور چینل کو سبسکرائب کر دیں۔ کسی نئے ملک کی کہانی لے کر جلدی آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے۔ تب تک کے لیے اللہ حافظ۔